Beramu isipepeza, inadi ukombozi pia, inaula imenuha, tasibabu ya idini voya tangaya unukomoria narikeni na mahaba ya uvenza ya masiwa yetu, wasiwakomori damu nzima, wasiwakomori ulimi mzima. Erreur. Wasiwakomori damu nzima, wasiwakomori dini nzima. Karja kubali usoni mwa rais wa daula, usoni mwa ikor diplomatique ye dini nedamu doza dhukurulwa harma ile jimbo la taifa, izo doza anzihwa harma ile jimbo la taifa, yodo ziliyo harma sharia sha taifa, shasitsi ulime mzima, haukana si utsinza sawa, shasi karipi sawa, si karibaswa sawa. Bandia de draula leo ramba ukana si wakomori ulime mzima. Njazia le jimbo la taifa, shangara nzorekebishe wakayabo watsupua. Narendele si wakomori damu nzima, si wakomori dini nzima. Kamdejezo hema stehi ya hosiku wa leo. Inadi ukombozi pia, inaula imenuha, tasibabu ya idini voya tangaya unukomoria narikeni na mahaba ya uvenza ya masiwa yetu, wasiwakomori damu nzima, wasiwakomori ulimi mzima. Yamasiwa razaliwa, yamasiwa yarilea, mola ne yarisaidia. Narikeni hania, rivenze watwania, mahaba ya dini na dunia. Beramu isipepeza, rangu mwezi sita wa juye, idaula imenuha, sisi waza tuzikatuha, maore na nzuani, mwali na ngazija. Narikeni hamahaba ya uvenza ya masiwa. Sane na dakika zinji za njeza harma, dakika 52 ndo za njeza harma yesane hunulaya Faransani zaidi ya maha 40 na mfukare ranzie komori rendeha daula huri harma ye mabuku shairendeha daula ya utwana, irendeha daula ya usikini, irendeha daula ya udhalilifu usoni mwema dhamana watu ranturiruma ranzijana hantana leo. Siwa komori damu nzima, siwa komori dini nzima, izodezi zaritsanganya zifanyao o komori ndedamu nedini habo rakubaliana usikuhama leo usoni mwandu ikao ndo waka urenga ekor diplomatique nanu wa komori wonsi pia lakin harma mwezi 20 haurambe mwezi 6 ya Julieti ya lewinu iwafikio zaidi ya mahamengo mine na mfukare ranziensi ya hatu renge ye Istiklal irendeha usiku wa detournement de fonds publics haukana warudi tena waheya hobaoni Usufa Muhammad ajikubalia parwa belu Umara Mgomri nana wajau yemhu wahe etamajor colonel Usufi Jihadi nana wajau Abdu Razaku waamia zaidi ya milioni jana na mgomfukare mapesa ya shikomori ikao ya tolwa ya arimie ye feti ya taifa usiku walewenu e detournement de fonds publics zemalizinu za nisiwa ni wanruane jabo kubahe ye troserier paye public
trésorier général pays général public habarenge wajau zaidi ya 40 million ya kayazi tia bavuni ya ukana eka yeze milioni jana na mgomfukare kazi jatosha eze milioni mengo mineizo ngazi joenda hobangweni ngazi joenda wajau zendeza harimilo shahun wajau harumaze milioni jana na mengo mfukare za tola izo ndongo ikao isababisha ye procureur wahe jamhuri hulawana neze nsangafu ikaondo zafanyilwa ye procureur wahe jamhuri haamrisha maudu bandhi ya madhamana banu waishiliwa maudu ne gendarmerie ya taifa ili wajeleze emahlanika ode zemali zinu zahenda na zemali zinu ziswarifu lwa haukana umaramgomri habarenge zaidi ya 900 million ani 90 milioni mengoshenda hau asure ya logistiki ya karabade logistiki ya bondo mbaho majumba ya daula na umba umulekeza zepare na siruono mahala ye federal independence ya kaya eze building ye bahati Mwenyezi Mungu ya ibirabala ndabo ya tsusa bonti ya miawandu shala hakika eka milioni mengoshenda ndo za tolwa zibahe majumba ya daula ya bwala hakika mruka nayo shamruka mzulufu wakana eze miliari umaramgomri ya zirenga Comor Telecom yeze miliari umaramgomri ya zirenga hydrocarbure lewe inutsoi harditse na hadungu milioni mengoshenda mapesa ya shkomori alal hakika yensi ya hatu yeto mangyo na mngu jabo kwa jau yemhuu wahe etamajor Colonel Yusufi Jihadi habarenge zaidi ya milioni 50 mapesa ya shikomori hariende ya hule nguo za nyumeni za he ele jeishi na hunu riono kabesebala haina mrubala hatoka uvaya embabika o ndo ya sonya jabo kuwa jau Usufa Muhammad ya jikubalia parwa belu habarenge zaidi ya milioni 20 mapesa ya shikomori hariende ya hule tenu na makoshi nankabwa zahe polisi ya taifa ye polisi ne gendarmerie belu habarenge zaidi ya 20 million mapesa ya shikomori shawa jau Abdur Zaka habarenge zaidi ya 10 million hariwo bahe dendo ya swarifu ngarzendao harma swarafa mbali na mbali uhusu ye magari ne mafura ikaondo ya kaulazimu ya harimiwa harima yefeti ya lewein shawa jau ye trésorier général TPG do trésorier pays général habarenge zaidi ya 40 million ya ziti ya bavuni 40 million zatiwa hapamba ili haukana harie kaize milioni jana na mngomfukare kazi jatosha ngepasiwao abonge ya jende yende yazi swarifu namna indrajina indema na ikao remambia na okana yensi hatu yeze détournement de fonds publics shango ona haki haukana yezijirio harma yensi hatu makatiana yeze détournement de fonds publics ikao Abdurazaku ikao wengar joka na Abdurazaku uonde secrétaire général adjoint iho Beti Salam manyasi Abdurazaku weinde secrétaire général adjoint iho Beti Salam remambia no kana harengemba biyoba harenge 10 millions hawarenge 10 millions za mapesa yabo Komori ngamonao yokana eko Komori wakaujua ya ukana istiklali yakauhabiliwa ni madhamana wakajana shakablia rejandi sa mpango hatu rumambia ni okana ngarebe hao risala wanru walo Beti Salam ngarebe hao risala ni madhamana mawaziri wahe eyezi mabwizi wa daula wala juzi sikati mambianiro sikati mambiani ya ukana ni mawaziri mlo yabo nyonsi pia ima fonctionnaire wa Komori ranzema ministre president de la Cour supreme president de l'assemblée ye mruli wa mshahara mwinji Komori hana mimi ye mruli wa mshahara mwinji Komori rahana milobanu par mois wonde president de la république haukana wonde ya janzishi ya mshahara wahe nganya mapesa anami njamba kamtina mapesa shanyiwezi ezimali mlonizo izo mali za widzi na mwidzi woka japaro toshiha hauka haina ya wonetwa bangurengo
uondo ukonda mwendo hata hajihibie shahahe inde mana ikawar mambia ni okana rais kona na zala sumani wende coupable harmali swala lini ngawa responsable haukema zamana wao pia wao ondua wahansi sikaanza leo njeni wanesebo belu bujae wa madashamfi buhumedi msaidie bukamali swefu umara mgomri danyi mabwidzi wahe daula kit mem e chef d'état major ya ukana vanizo mambao yiho ngasi fier nizo mrambao sha ngasi ma honnête ngasi ne dignité ya hatu ngarjo subuti ritowe jau rambio kana ngasi na ze fiche de pays za hatu simtoreani au kana nywa rukavu sikusudi leo njeni mwene seni au kana enamna mjiremao sikusudi leo sikusudi enamna mjiremao ya kana nganya mapesa na msome hapo ilondele dzina la hangu inu les fiches de paye ya hangu bulletin de salaire ya hangu ngamonao inu dele dzina la hangu mimi bobelu bojae bohumedi msaidie ngamonao na mone yo de salaire ya hangu yo de nzima bobelu net paye ziwijana na mengo mfukare na zine na majana matsano ziwijana na mengo mfukare na zine na majana matsano lodele zina la hangu ngapando jomba kanabo jau shanga mumtoreoni na mone societe inu inraji iyo inraji na mone societe ngamumnikoni ne avili yinu weindami inu yavili ngamumnikoni ndwele wakane katsanda nyiwedzi yabonjatawa katsanda nyiwedzi yabonjatawa ha ilodele dzina la hangu Ahmed Bwana Badruddin societe inrajina ngamonao yo societe inraji Jean Villiers hula orli inu inraji halafu na mwone net paye wawana nsumbili nkofanya wawana nsumbili bo jae wawana nsumbili bo msaidie siyo zihumengo shenda na zitsanu na majana mfukare na mbahendu dha info boju ngono bo jae ngono bo msaidie nganyama pesa shanyiwedzi nyinyi nyiwedzi inde mana na mwambiani ukana ngamona onro ilodele dzina la hangu zin societe mbili different yabo kamna uja mdori shangaza haukana nywandu mlo yabo nyiwe zidema na mlo na mapesa ngami fier haukanga mna fiche de paye imbandu lao hunu ngamliso wana ne mhaziye no wandu zangu za halali ngamdesubuti njire meleokana yande mapesa hangu ngamdesubuti nambe ukana yanu de mapesa hangu inde mana koti mtore yani haukahar mwezi ngamshindo titia zaidi ya 1,500,000 net paye yavo izoleo kamnauja mrambi okana belunga yavufanya mahana kabats armanju mule yavo mndra paroli bo mshahara wangu ranzo sikumandisa hazi hata na leo ranzo sikumandisa hazi ya daula hata na leo si mtoreani sheka widzi munkaza widzi indema na yukanga mambo yukana eka waziri koti na kravati kwezi wakomoro sistawi nkadoshiwi na jana hanani eka waziri koti na mnambie bwa komoro o wizara ya ruma ni msaidie na tujishido iruma miracle msaidie yaifanya razosu kwa duko andiswa kawaziri Henry mbatoma ilono wa komoro o wizara
ulona jaiwa madashafi na tujo hutendea hindi ekando ukanje nuzisi wa suala ni mtangazaji na mbe ukanang tujua ba mimi mifundi mlikoli ilo suala la hangu wizara ilo na belu hizo kamali swefu azifanya kola duan no finance na tujo uzifanya hindi ekati ndo widzi inde mana ikaongara mbao eze ndongo sedali wa secha ihani ya zifanya na tujo uzifanya ekati ndo widzi hindi ngami fier hunulio tsenanga mi fier inde mana ikao timdarauni nganya widzi na nkalizi halafu wao owai duwa mmonaoni nyiwa nduma zulu dabala bantonto wabamuo manki etafauti yangu da minanyi uona haya mimi uona haya haukana mihueshelea nzaya hotu kufakanu hotu kufu wakomoroka wa mnika hele zina lahe ilo ndo lindreteneo mtojo ukamlevi mtojo ukamwizi mtojo ukanatwabiami mtojo ufanya zomfanyao nga mrio wakomoratu nombokana aibo babi mro kweli mro kazaavu haukana eze mali zaho wangazija wamila eze mali zaho wabambao eze mali zaho waikoni zakaulalao tuoni mo mtao wamzi wahangu rakaujo ulala na nzaya muda ansu ndaru na hakanaze maliza waikoni hakanaze maliza wabambao hakanaze maliza wangazija homtaoni shaka urambia ukana esha hangu demba mhogo njobala ujabani esha hangu de envelope njoni kiwa ujabanu shashinu shinitsi shahanyu isho de shanlela leo izo dizo ndriao uondo ufakari lonuo kwezo Komoro uondo ufakari ni lonuo ishodesha ntafautisha minanyi ngami bonti juvani amina mahakume na mili ngami hazini ngami yenshi hemba mshara nlibwao nsweda mjuma yabo na abonyi inyi haina ya haja ngondo yo ya hubie haukangu jukana eyujo jake na humrenga heze malamafu kamjatoshiha nizo mahiba eyanga mwerenga wata inde manekao mimi leonga bandu ambao ukana leo idi naam leo ni istiklali hatu shaizo rambao izo rambao sikwale wenu wakomoro na mjusezi itwa mono ye seri ya nomination ya gradi ya mamiliteri wazidi zaidi ya jana ikao alespasi ya 2 ans ngono militeri mzima agrave esheli mbili ndaru na hunu ngabwana wakomoro walio na mahamfu kare haruma stage ho mahakama ngabwana wakomoro walona mahamitsanu na mahasita harmaze idara za daula za stage ngabo maranja wa Komori warumishia harmaze idara za daula muda wa maha na maha wasuparo valorize watu wone hahinru watu wone hahinru hinru ebanu ezendongo ebanu gradi ya military weyo uhunda bazabari ebanu ze emagalo militaire yoni kwa galo bazabari haukana yeka galo ndo ukamndu ya njie harume maju eza nyumba za maranya yende ya vunze yende uwe maranya ya redo nruti hindu ishole shko permete ye militaire mkomorani kwa galo naam sha ebanu hokale spasi ya 2 ans mahamili militeri ya renge galo mbili bandabu ya fanya bandabu ya renda na hunu nga bwandu ranzosko la renge independence ya tale wasimbushie nsi yota na leo watu parone hana thamani
watuparu one hana na ndongo wa Komori ikao swansi pia sasa nite na reje watwana enge kweli istiklali ya hatu ya rengo irengo kiufahari karjajo do fio mabarini karjajo rubitse na reje rubitse na ritahir reje wala wandu wakaorenga ka watu wana rubitse na reje sina orenge oranya wa hao karjajo do ndaro fo mabarini maore na rishilie mhungu wa heta major Colonel Yusufi Jihadi Juma izo ikao do yaka uzamba wakati kaundo yaka uzisiwa ya ukanaharile jeshi gilo harma eze amri za hemaraia narumishili abarenge zaidi ya 50 million hiyo itongeza tatizo la Tanganyika na kanati na Zanzibar. Ongeza mbio na zindao. Kaya sana kumori pia ngamba duka itendo hao. Ni fahamu ndati ndio yae kama msokonda huyu ya benko mori rangu ya jambo hivyo. Wala lao ya benko mori toshe. Kaiyo tutunga rikenaze Zanzibar. Na sisi tunataka tuende kwa mimi. Wengine na parua pia ndio kama hiyo shinde wasili bali shughuli yao kuna sana mpira wa ngaramo peki sasa ya hende federation za saya washinde wa hezi na sababu hizo kwa national au kwa national ni kalesi ya hizo na baadaye kwa wale ya shida ya changanyo maraia pia ketina mwali ketina mjuani hata ketina maori ketina jikada au mdakada ya watengeneza marandama tia kuna fanu au watu wao ili saidie national na ukamvu nitakwenda saya na sitiari wanasema ni kiratoa kaya tayari kusaidia tena shughuli ya tabia neno kama tabia ili changamoto pia ifanyike baadaye tia parce que si on va là jeshi wa hizo timu kwa patina club politique wa defender wako tayari kuongeza kritiki za mshao kaya jeshi ndio na pato ngunga sigan na bila mwangan ani kutoka jeshi la masiwa jeshi la institution jeshi ambao ni Kilungu Republican aka izole zunganyana zona baba nukakana kushinda wantu wakena kusafisha weka mavano hamkada kupakada au mikada au kupatuka huja au ya lawa hiyo inaomba hata zunganyana maana tunatenda kuzimu ni sukaya mwendo nao ndio kiri ni kaka tarehe ya valeur de consommation na hizo valeur za republique jeshi daula jeshi la institution la wilaya jeshi la ubirliaze institution jeshi la ubirliaze institution la usteheza institution la ubirlia wanad omarania la ubirliaze mali za daula nao ndao wao wa Komor mwishia yemhu wa eta major izo ikao ndo yazikuru harma etarehi ya leweinu harma suala hamadalin inde manaikao ngarnikao mdada biswali kabla ya reja dhukuru izo belu kaundo ya zambe makatiana ngari parao mdada biswali yajikubalia poro baba chenko ranzida iho Montreuil ngujojitamka harima ele swala la hatula lewinu ngeri jerimnikeni izo ikao belu le yazidhukuruo ya makatiana ngarjo para mdada biswali yajikubalia poro baba chenko ranzida iho Montreuil rimnike womrongo Dada biswali hatukubalu paron baba Chenko. Salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh Badruddin. Mahamengomine na mfukare ya shida, mahamengomine na mfukare ya hidza,
mahamengo mine na mfukare ya umavutwa maya mahamengo mine na mfukare ranzirambwa waka urenga waka ufikira ukanangwa rohao haruma utwana ilirijerien shinro shahama oaishio owajawa uyenshio hama ngwa haruma majitso na ulaumu owarenga wa uhuru baishe ze fikra za hao kwa jaka ruasulisha bana zaidi ya milioni jana na mengo mfukare mapesa ya shikomori ya tolo ya andimiliwa ya tarehi ya leweinu ya nyisi wa mavoshoni ni madhamana wane emhu wa hele jeishi usifama mada jikubalia parwa belu umara mgomri na abdu razida ndada biswala jikubalu parwa baba chenku ye mhu wa hele jeishi ngwambo ya ukana ile jeishi la armée républicain la uvirlia ya mipaka ze institution na ustehize sharia shahunu wa komore hamangu ambao namna nrajina ndada biswali hono mrango Rabana nji mwanama mtukufu Badruddin shakara dio siku wa leo unu ndenge ebahatini unu siku wa leo nihufereshe mtindo ukaya sidofanya mahadisi wan shana yela dimoni hufereshe haukaya ekavujua hurenge o hurenge nzia hena mnekao nti hatu ilio uo yende one sao mwanadamu ikao hazali wa harumwa laho mji hata washiri harumwa hakamanu Manaba Badruddin nalele wanaro panu kabla ya ukaya we journalist endelea shawe mkomori endelea kuzaliwa ikoni bahi eke komori kaiti abakuna utofumba nanti abake kabla ya ukaya le mwanadamu kujikuta ukaya mingu fulani nilo nazi fulani na daraja fulani na isheleuka ekali la hola lao aule la hola lao njamro so amini kwango joda kishale kamera udo filme chango jivuriza upuwewo mundo wanjia hodahoni utijoka ajali ya he omamala ne fami basi yonde heriensi ya hatu iliyo si hatu wasili daraja ya ukaya hena journalisti mbu fulani mfundi fulani komori njia muro lazima hena mvurize wala kree vurize wa mikroe vurize wa usukania vurize linafiuye nsi genje njeni juwe nke shofera wa hiyonsi vahoke journalisti wa hiyonsi vahola kefudi wa hiyonsi mundo vahani nsi hatuile wo ya waswidi abunga wano kinyume ya hena mna rizambawa hinu abunga fikiru kaya walalanga siuha nsi hatu irende hantia ya njia mro sawanadaho la njia mro yelazimu haina mru ya vurize nyadonisho ridapiwe wasio ya maji wafungue watindila la rahalatu huma ya artapigeri zimo mro ngena mru ya zingare omamala ya kanuo Manaba Badruddin ilode lefufu la handa la hosi kwa leo Manaba Badruddin hoji harume tarehi ya hosi kwa leo ala hakika mimi ngamferesheyo o wananyasi o wazewa wadayatu kwa warengo ungwana watu haukaya wadayatu kwa jashuwe ungwana watu waurendesha kwa jashuwe ilo washuenda asiyaka wabaya hatu warenge ungwana no wababa hatu hatibabu wanama juu wazaya wakewa na wailmu wakewa na ikao wajuao efasiria ubinadamu ndada biswali mina suala zima hokana so kumoringa arjitrompe onro ngasi hunu ramba ngarishire hiyo usiku wa Istiklal range independence yabo hiyo ikaulazimika ihusu wa Komori pia shande mkomori ulona droit de mkomori ulona efurswa haukana lewinu independence rengwa sharbitsena swandurulobonze rejarejezo harma utwana haukana era isi ulio harma sharia shanyumeni washifanya mimi lona ze nationalite mbili za shulaya ntsina ye droit ya honda navoti harma nti yangu ntsina ye droit ko jomba ndongo za uvoti harma nti yangu wewe mdada biswali ulona séjour ya hentinu kutina ye droit ya honda wavoti harma nti ya ko johamba ukana wajendrongo hunu waonde tartiba ukana ye diaspora ilo bonze ivoti ngiabo leo yefasiri njoka ujibiwa yefasiri njoka uniko wandu wanu leo eshi ni permeteo leo nende nabe nga mcelebre
independence ya hindi na walio wajawa ntowa haruma ensi wa voti sharia ntsina mba fursa tsoko yonsi loni haruma ensi yangu miti mkomori haukawa ndumiza hauka eshko thubitisha mkomori lewenungu anzawe ele tunda shawe ngomri tishemu weta majori hamba ukana joana hatu wa equipe nationale ngebala wana lorma equipe nationale eshahando ukawende zembiyo ndodo rubuhe mafu shamaudu kabati mzima bala ujoka ufanya ja George Weah wa hensi yahe wa Liberia yendi avotewa maudu kabati mzima bala ujojo ufanya ja Samuel Eto'o wa hensi yahe yendi yake president federation hau yake ani ndada biswali gebano ndo wanungu anambiao zabarindi ni njoka ujiremele yale oyo kana leo ndo siku hangu na misati lumiziwa yensinu indio lona furswa haukana baishe mi français de souche shanga mina droit bana basa inu wake vote za uraisi nedena poser candidature ngamina droit banu nedena vote yabo ke tula zimuni célébrer le 14 juillet yon lona droit mjibi waje harma banu ikao nsina mbadro itsoka yonsi ikao lazimi kondo siku watu sonti pia shawu walio harma yezi o walio harma yezi waritowa waridumiza wamba ukana kartuna mbadro itsoka yonsi ndade bisoraji kwa lupa rambaba chenko gawa na mrongo Mwanamba drudini jinsi na kanzani wambie endelea kawazaha tu kwa jaishuwe hakaya ikawa ndo wangalia wandu wakahehansi milima ya mazi ya uhosoni unde mabaki hatu waundo waku watu waundo wakaendawe inyatisha kamwesheni undo nondo wakatiwa mwando serikali za pira za mwando hani raia komori ya komori hakamjwa havoti sheje yunu kaya wakati ratoa owandu wa bebaha tuno watomba kila kumasi to amana rarenga ndasine masuki watu lija sinde ratie bishinzimi hiyo abugiabo kana mjomjitsa no waringa independence ngari jomjitsa nasi renge wayo rawangaliwa rasoma rawangaliwa lo anada tempo yakabla kuri hifadhi independence hiyo rahaja lewori to hifadhi wakati kawa sisi tabia kuma namba dini ukabanu na niwangalia baba sote kana basi maislamu si wa komori kalijua wafasiria mbina njema wakati kaunga mjua mwamba ukaya azali president de la republique na ninga mjua eheni mlakao henda hata wasile daraja yenu mjua wafasiri ya mru hirta mjua wafasiri ya mru ubihamru ya mbohesha hahe ukayo ani zaisi mlizozihano wandu ekau nipata nzaluni bihao mbele telefoni yangu au ngao nehenu jopara ekahula ala silala unjamdani yangu hulihibia na miru kuni wenzao ngao nehenu jopara ani haina mndu nehenu ya jopara heli ya shetenda asifanya kamema azali utumani kacho jopara prezaru maensi kareti na vulu alifanya zila kushezo tufejaji ya hambaleo kamdungu johano mewa bahanjandani havunju hano ziwa hatimtuzi fanyeju anzao amungi hapo mimi mwana mabadurudini takukara hale jaji Julia kweli evanu kweli ngasinansi yevanu kweli ngalizulumi hao kama ndo angalia ngalijiunda ukahonji mausundo wale ukomori ngwambao kabarabara jude za kweli ngwambao kabarabara barabara shahauria we hauria kala zilahe mru dunganzende mebo nilahe jafa abonge hauria shama ino manaba badrudini obana jandani wasil dokaya ngabo bwana wazewa hatu wafanya ndrongo kauzi kafanywa na wabana hawaiza tizi mrajine wana hao wasomo nandasi sontipia haina manadamu ujue efasiri ya usoma habon ruasoma sheba kisha ukaya sisi nderangamiza enti wasi amunge abo lotahale shawiri laurejeza enti enamne kaundensi lio manamba drudi auka tishia leo nationalisti wakabo place independence anga kasoro nza zimao nza tulenza tuba kasiri ziwa ndiwa ramba sendebula kartina drayo filme hula kartina drayo ndachi
wakati kao ani ndugu jikondo kangwa mimi hula mtihun na bonga karuma ngono kanga waga mifransi isa ngamia na indexi ya hangu nawe odiho yaka rihine bazimari dafiu rirene zabizi jiriyo riwanje na zabizi jiriyo shanga mjihundo kanga mazon rumilisi mikao undo wakatuka enti hatu zigarwa abo nduvuriza enishalo nisho ruharengesu inaha ndada biswali ndada biswali harmaisha marke harma osiku walewe inu ndo utungu wahemhu wahe daula juma zaidi ya milioni jana na mgomfukare mapesa ya shkomori ya debloke wa hiyo trezor public ya jea swarifu ya arimilie yefeti ya lewe inu kinyume ezimalizinu zirudi tena zihibu kama haba shaitani haukako jatoshiha shahunu ezimalizinu za nyisiwa ni wanruane umara mgomri habarenge zaidi ya milioni mengoshenda hambango ndo yaba hebesaka uba hashande nyimbe yahe isufa jihadi habarenge zaidi ya milioni mengomitsanu hambango nda hule makoshina nguo za hele jeishi nasiru onoleonga watawakaza zibahu belu habarenge zaidi ya milioni 20 hambango ndo ya hule nkabwana nguo za polisi ne gendarmerie bese hulule kotri yava ya lila hunu wajau ngabo Abdurazaku ikawonde se esije ajua iho presidency habarenge milioni 10 za ho wana hazi chez trésorier bahe o ITPG zaidi ya milioni 40 yazitia akote esheleye ikatsojiri zijiri ndungo no hama ani ndungo ikao ziheze baundi wa nrutungu osiko maudu ya procureur general ha amrisha ya gendarmerie ya ishilie baundi ya madhamana abo amjokanati usufai jihadi sha baundi ya madhamana abo ngwaparowe ishilone gendarmerie enamna heso rafainu ya jiri ani ndungo no hama wandu wa hubiyao hama wandu mavutoma ya ani hama wandu ikawe matsu ya haungao menji rahane zemba mdanda biswalihi ya détournement de fonds publics idungu ngendele yao hadhir mamu wahida ule mdanda biswalihi relezendo mimi mwanaba turudini sina maelezo yabo njo kaushindani ya beha kaya wishia mengo mweze nungu ya zamba wala mzee mjanji bahu mengo ni ya zamba hakumwe championa shane ya danamila yo mengo ni mweze nungu ya zamba harumwe tubaya shanga mjokeni mapesa yanu nuka do ya kaunika wanu mwanaba turudini sijafilishe jihadaya ukabalazi la toya yanga lefeti hatuare leje haukaya akale jeishi ka wo jabala wazini bahata ngabwana baukaya le wajibiwa ba wande hata leje shilo akauzina lele mama ngoma za handraza kia sefuka zihone sayoka jeshi lende atalika uzina lele mama na wala abonge abo iyo mipango yaka akana wangu yakawa tamana kado akautamania ya dhamini mji wa Mroni ili bakijo pali wana walevi wavuri zabwe akamtamane kadra ilende ya hulie walevi wa sambala Mroni ula ule vino wane watijovuriza lebwe aize kadoza heleje yishi laukaya na jeshi abanda na realishiwe kai ngwalide isaya ngure jeoda ngoni omwe atola benshwa ndali swali eben garjoka wasulindahu ikawala madhamana risha sijadi leo hamba le jeshi ngule yabo hauvirlia za institution hauhifadhi maranya hauhifadhi zemalizahe na ewa di implique harumawizi hamanduo engasi wandu hindika kartine baba hanu ebabanu ani nduka tswelewa mdada biswali mwana badrudini kabajajiri wizi ukako yani kwa hindu endea yafanye ndongoyo hatoni kiwa ambokare ngemba biyo kabushindingo jula na ndimi jabu sedio watoto wawe kakuja shinda baadhi chabani kabajajiri wizi emali kaya irewa wakahani sisi wale ofeti haina mru mwazani wa hazali na mru mhuwa lazima ya mreka biya ileo shaka majetola mapesa ya wizi ya uya yani kwende yafanya hazi fulani kajafanyishi ya manaba dhurudini nisiki ubariri wandu wado hadala wepezo shere ndiyo ukaya nabala wabisha fulani no ukatozi nikiwa wandu ukaya vaniyo kenaka leondo handani chabo itole mahawandani endongode ni uyoza jirindi batola mahawabili endongode ni uyoza jirindi yongiyo jasema zinikwawe mawaziri ukaya wanikwa mahawandani ukadi warenge wanikwa mahawabili warenge wanikwa mwezi wabili warenge wanikwa wadaru warenge
journalisti kwa zamba azalingo ishi kati ufanya nongoka banuzinu katiani ka wandu nubanyisho ya hundrawa zemali hundrawa bijama guwanyisho yeno wana hae no wajuhuyu no wanzani wahe no wanduza he chabanu tafaka zurudini kubadili hadalwa okaya utikubaluka azalusuman geneti ya tumuda wa mahasita ngonoka kabati upando hezo wahani kabati pare ila jiswa wahani kabati mashini ya hulu wahani akahene kwa baheni shahulangu tuenda shitamia kabati banu befanyishi hao ikiamo leo ngeda bamuda wa mahasita haina mwangu tuamba leo kazale kajajua ule kajajua nongonoka ebije vote wao ya miliari majana katsurumishiha vaheka katsunzia ufanya zima pesa wanyisia nao cha wanzeke walale uja cha inuka ungwa yanyisizo wanzani wano wanduza hene hali zahe abonge abo mimi mwanava Durudini yonde lile unto jibile swala hilo aka rizamba abonge abo leo ndo usiku ya hefeki yake oma ina ndura kaunta manekadra hae kiasi hae mwanava Durudini maraba menjimda da biswala chukbalu paro baba chenko ngarjoro ngai anteni rirejeze owenyi yezi makatiano ngamnyutsahe mwana mafakihi mradabi ya jitamke harma ompango hatu wale wenu ngamjorejeze anteni nsahe mwana mafakihi mradabi wakili yezi bila shaka ili belui mwidzi muhungu wahe daula ya joukaradhi ye makatiano ngamjipana mwana mafakihi mradabi mwana mafakihi ngoridungo ngojorenga yanteni ngamjorditse na nimrejeze hamara yabili ilirisi sindrienro harmo andrikao do wahezi ngaliyabo Usufa Muhammadi wajukubalu parwa bizologu belu manyasi fakihim dadabi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Barzamasi manyasi fakih. Salama alhamdulillah. Mwezi 6 ya Julieti mahashihu na majana shindana mngomfukare na nsanu mwezi 6 ya Julieti mahaziwizili na 22 ngiwafikio maha 40 na mfukare ranzua komori warenge ya istiklali ikao bandhi ya hatusi majaleo ya shida istiklali ya mavuto maya istiklali ikao kartsuona ye maudu sha iruditse na ikaza gandra haukana ye makati ya mwiso yanu ishaka ulazimushi lekeze istiklali ishaka ulazimushi development ya hatu ishaka ulazimushi ndese usoni wanruadi waze hama itende daraja juu detroma de fonds publics ye makati ya mwiso yanu istiklalika o wanawakomori ngwafiao barini ahwenda mayoti istiklalika o sirahunde bahati rapashe majenda hawani ruditse na reje watuana hauka rijara ambao wala wakawarekolonize rakarawanikaze passport zao ruambe ukana na mshukuru mdirenge bari kaufikiria ukana wakauritendea wakaanza warnike daraja juu manyama fakihim dadabi zaidi ya milioni jana na mngomfukare mapesa ya shikomori zitolwa zianrimilie yehazi osikwalewe inu eze milioni jana mngomfukare hizo zianyisiwa ni madhamana wane wa huu wahe daula makatianu ndrongo ikao iheza utunge muwahe daula maude procureur generali nguparo bandhi ya madhamana banu wende wajeleze husuani mwe gendarmerie ya taifa hokana 170 millions za tolwa 90 millions zanikiwa maramgomri ya asure e logistiki do vahe majumba ya daula do lekeza zepare do usonaisha omji waezi 50 millions ye muwa eta major do vaza ele jeshi livaenro wapambendro 20 millions usfamu maja kubalia paro belu ya huleze tenu za polisi ne gendarmerie 10 millions ikawe secrétaire général adjoint yo présidency hamba ndoana hazi shahunu wajau 40 millions yaboro wasuli 210 millions 40 millions ye TPG yaziki ya bavuni yazito harme kesi ya daula zike bavuni kaitso kangabo mba muhimu mwanasi fakim dadabi eba ngaona muhtasar mufid ya uvirlia harme masuala ya hatu leo kabla ya har masuala jindwa jina mwanasi fakim dadabi ngana mrongo mwanama journaliste Badru endelea banwa madera mnojua news te endelea wani parala shani wakati amadena mna wanonesa hizo hizo tinoweka hizo zamza hizo nokao nziro sha wakapinga mstajabu mbabe
parce que nous adeta izinji yabo ikao abo mfanya wa justice au procureur ndio shinda Jose detaizo hawete PG azitoa hawakauzanyisa hawete PG wakauzanyisa hawete PG ne wakauzanyisa haukana zinumaliza tola kazeka wanyiswa justice zinu zitola au trezori zinikiwa o emadhamana wao wakauzanyisa zabaruanzo ike do justice hau procureri na hunu wakauzanyisa nda uongo jijuao fakimra dad oui izo njuao atanjoka njia hiyo sasa na ndaje pasenge bidori ndi haitako adani ngamjo profito siku leo ifereshe hakwe mwa daula wakati kawe sijue biri namne kao heni mkomori hajibiwa wakomori wakahunu al exterior tena rakawona rikajibiwa hata wakati mwingi rikahanidi uo walo komori wakati kao mdu wakawono kaya ambiance na ila jirma ya he feti ikaha namna ikao wakomori wakamjibiwa letengoli kaha wenji donc zengo zinu zibiri tena efetibiri kujeshi ukanga ya ngwakula sha wandu wao wa region mjini hao haunono au salama batilauka bajiri problemu quelconque harmonie eta au harmonie komor donc yola se mari fereshe haku mwa daula ni serikali hai de mwa daula ndu wa komor de mwa manyasfa kimradad manyasfa kimradad manyasfa kimradad go shukure mwa daula go shukuru wa komor sa préparation sa kabidi fashi zoko ili uzone sababu isoka mungu shio jao mungu kaya ezidetaizo aningastajabu somo shami imepando hapo uone sababu kama au procureur ujoka para certain responsable ndio uzisi zikabonoka ransi hata mau procureur ya parwa ai ya parwa ndio uzisi a partir ya mala da hujuka msubutu ambao wako muruka procureur habarongo fulani hizo ndizoka hone so kweli hizo mto wao manyasi problem dokani utowano wekao wewe tinaka biduzi towe na abo procureur uone sabo ka wewe unafanya keti mau mkomboko wana alafu mimi mono mastaja bombabi uka koma leongo ne sonobo jizo na hora ha procureur kajanke towano ya joka kweli Shayo yongio wajibu manyasfaki yongio wajibu mimi atanke mtangazaji najua ya information ngio wajibu ni zambe nsoli nda procureur yabozi nambao procureur bahe yojo urenga fanya elema haobua information hatundu bahe au contraire procureur yo huishie zambano watangazaji kablia haukana si wahanjume imaginalisti wao ujua ufanya investigation ngewa jo permete zabari wanzon linde procureur erolio wengi fana shami mimi atanke zomana awantake komori nishiao iso ambao zinaujua kuambuka yo haki unilewa amazona buka lazima zizinjie shara haka janele ngoni shibio zinjie shara haka janele amujua ishi anongo kakelewa mitishie zo ha chanjelewa tant que procureur kajawa paraja maudu hamarina mna honest ya onesa ukabero fanja omara bungondo fanja mimi sina porokuba eleo manyasi faki dakika nzima surtout paroli ya procureur et paroli ya justice pomana ma shay izo nzora manyasi faki parce que ngofanywa amalgamu zinji na rekema clair et procureur madhamana wenji waishiliwa humedi msaidi yaishiliwa Kamali Soefo waishiliwa ne cour de compte arbitre waishiliwa ne hakimu matafiti izo pia zijiri embanonge ya jirinda hii kama udu procureur wandu wanondo wa para waishiliwa wajoshiliwa ne gendarmerie wauzisiwa embanonge juko badili habo hindi procureur kana hamba kana waishilia joko utonza ukubali ya ukana kweli waishiliwa hindi noe ezatende kabati procureur yamba ya dhukuru ndongo ya kana belwa ishiliwa no waishiliwa ngozi juondro ya kana belwa ishiliwa msaidia ishiliwa ngozi juondro zabari wanzo ike mpaka procureur harongoa dojo kubali procureur ile hapa kwa katika
ibanuka amene enquête awo sembule suala yabo katsuka leo zelongozi la zokweli yabo yukiruka hawapa shabunga botuhuma yabunga sibitishao ukahawapa awozisa chaka jana tene compte kajaono kazelongo ngizo fiable au ngizo poursuivre enquête yodemana tuamba yemana kawapara hindi yemana wapara kana hucha yambuka tipa ministre msaidia timusalongo fulani ati unduka zonabo alafunga mambilioni no yonde mana ranzorambe siparsoka kweli esailanda kwa Johannes namne yemana kopara mana mndwa kopara silabukanga botuhuma ekanga botuhuma yabo silabukana zila maliza tolwa ziarimiwa ndwa jahao ewewe namna waona leo haramaze fetizko ujiri ne ze nyumba za daula za kabala nartungore ze building bas no bonsi ilande namne mahi kobira ekaba tolwa 170 millions 90 millions zilekeze zivahe wewe namna waona majumba daula eze building zila ila istahiki na usiku maleo bahanuika onda bararge istiklali mwanyasi fakim dadabi oui leo yokiruka ani amande namna ikawozonesa heni maha jaula awe hani usiku jaulu wa fete wa istiklali yabo maheko hoba wono leo mbuka kaujaba mimi njadunga tayo amaze detail ukawa kaujaba ewa kujadunga utoishie duskure muha daula ba endelea ekale uko kaujaba cha lazima ikisunga juzi watuba abo kale yitoka emana hatuba abo kale amanda zina wahaba wafani amanyanganya ya wakati huo mdumu joelewa shamimi tuambio kai ze details ukaka ujaba hanga ubaha sina shida ni kuna shida uzambe kujaziwa nazo kuna shida uzambe huishilia utoishe duskure muenda ula ewa sha sibazo kakati komori miti komori ewa donc sina shida distinguka wanunu wale wao inu kejaba ewa zokweli sha ushindi huona ukana elektongoli kanti nro wandwaka wenji ani wakawatiti ya duskuru shaima jumba ya hima bala kujashindora mbuwa bahata ve journalist wakahamba wakahuisha zo commentaires za journalist izo kujashindo juu journalist waka sur place journalist ye hamba ndongo ili ya kena buzz ye hamba ndongo ya uze journal ye hamba ndongo wanwa mwishidi ya Jones Okange interessa izo pia facteur quand même journaliste yozifanya pourquoi les ngabido toutes ces questions pourquoi les wama dawe shaukungu haku parce que ngabo raison on ba mtujua sha mfikiringi yoda Louisa a 1000 vues yo ke fanyishira ngabo raison parce que ils ont ambao sisi manyasfaki sisi journaliste hanazila zila mondo sisi izori uzisao manyasfaki upande huo tina ujua zila mondo ewa kuna ujua wamba za use journaliste ni convaincre kabonge video ntore pesa kweli ewa journaliste patuza ba kabati journaliste shawandu ikamu ntore telefona haye zina amjoji ewa yabo kabati watangazaji ekaka zitufa ye serikali sheke serikali mwanzo pasa zenogo za hao ngwa wapara wakati ila ili waje waonese nga uharme factorio siti ma journalist kabati ma journalist sheka kazi tumfaini katufa ye serikali shwa kate serikali wanzo wabiteze nogo za hao conseil des ministres wanzo ende mali wanzo ende nzuani ngwa bali yao wala wana telefoni wa alivia bie wata arma avion na hoteli wakati wangu wa radio hao ma journalist wakati hiyo no ishia bano njabo kayo dena yo ngambio hadis kao parce que actuellement aba ma journaliste kutushina wa distingue ma journaliste wa kweli sitwas wewe mi utawambia quel que soit les divergences doni na binawe chamjo kwa journaliste wangu andisaro hali izoni zwamba sha belu jae Kamali Swef Humedi msaidie, miti mtangazaji, mimi Mbea Majaya, mi Tosha Vomezi, mi wajua, haukana, ewa. Dao, mimi ngamine preuve de manan zambao. Mimi ngamine preuve. Beluna jae na Humedi msaidie, mimi ngamine preuve de manan zambao. Ngiabu wewe. Kuna opera jokubali nongoz johamba, mpaka procureur arongowe. Apo ça veut dire, eze nongoz jiro komori pia. Ebanu belu, sambibu ya fungwa. Procureur arongo ukana, hatuwa monta ukana sambia hibi mbelu fulani.
no hatofungwa mkubaliana kana afungwa. Mes questions sambi ishia kusimelange sikongozo. Ba yondi yo procureur arongwa abone mana ranzora ambe parce que wewe ngwanzo ambe ukana wewe ngwanzo ambe ukana mpaka procureur arongwa sambi c'est complexe. wewe ambe ukana mpaka procureur arongwa wewe amba mpaka procureur arongwa ndo jokubali ngezi nza sambi procureur arongwa ya ukana sambi di 32 francs na siri tokubali kafungwa tokubaliana jugement que jafanyika ide man nazorambe ngeharongoya ukana bana hibi mbendu fulani ngebamba procureur kajarongoa kabjafanyia jugement engufungwa sabari yazingoroba sabari yekusoro kwa baba habo melange ngena rendele endeleza ce détournement ikao uyone sabo abantu bade ukawonuka mbese kusita abantu bobira Davide nsuna abantu bobira mide nsuna abantu bobira mwanyaswaki ngomba indina tansuna abantu bobira soit serme détournement yabumana nanzorambe ukana emana nahambia dabokana mwanyaswaki na rensa tamau procureur yajoka wa mimi sina ujo rensa tamau mwanyaswaki yafanyengesa ila mjewambe wa Komori hazila zula wana na procureur baishe maudu procureur hamba ngoto jomba kajarongoa hauka procureur ukana urongoa kabati journalist ujo subutenda muzise ya ukana haribanu jao huono ya ukana walor mwezi wamba ukana wasimile wa etufu watangazaji kabati mtangazaji usubutu urongoa kabati mtangazaji usubutu hauzi sale suala la ya usubutu uzi samsaidie huono hata izo ekurde konti watoa hata izo journal ya dola watoa hutomba ukana kutuzi amini ngiabu maudu procureur karongo nguteka aminiji ndini uone sabandu ya kusu hydrocarbure ambioka zinurongo kao zomfanana kweli kabati preuve zo kazo kweli parce que zilawa na majournaliste bawambuka vandu zo kweli parce que zilawa harumwe majournaliste wa serikali wa daula il a des journalistes, il a bien sûr la réputation la serikali bien sûr le journal national d'accord journaliste il a le sens aussi objectif il a déontologie shayu harmanti jiste hiyo matangazo mwanyasfaki yo harmanti jiste hiyo matangazo huno kama wadali amiri hakabala hatoa article ya tujiri ya serikali hatola madhomana zahe aningiabo yo habulwar fanya deontology faiza sule hakabala hatoa article ya tujiri ya serikali hasanksonewa haukamba ukana yinu sider rimlibao ni kikia zamba sider rimlibao yabunge bidomristehi ngiabo yo deontology na wono kana kiki hakamis de l'intérieur hakaunjia même journal privé yende renga zemprimewa da watu article fulani leo nujuko jonambia ukana journal ya daula sisi ndo Muhammad Zila ikabo watamba na rabambe kabati mndio tolo hazini mwanyasfaki non chamanzo naambia ka journal ya daula zokweli wa onswabala ila journal national d'accord chamanzo naambia yukiri mtu akaba la journalisti adungu ila deontologie ya hema journalistiki haonesa kaya ani haonesa kweli voilà haonesa kweli yabola ezekoli zamba partout il y a des aventures yabongo kubalika zile ezekoli zamba mukatubidi wa ezekoli shamba amazekoli ngo kubalika zile zamba zile ezekoli shasirikali kwa jasidungu dandazi dazila zamba na lotwani za hydrocarbure ngo kubalika zile ezekoli za hydrocarbure ngizo parana kweli parce que zamba ni journal ya daula maraba menji manyasi fakimda dabi eza hydrocarbure ngizo mfanana kweli zamba na journal ya daula ngamonao belule onjo karadhi hokana mwishi ya mrohanyizo ya hamba ebonyi de mjuha elewa izo ikaundo ya kanza yambe ngarjoni kamdumda jina mdogo manyasuri para salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi Badruddin. Gasida sana ndo bikozi. Said. Manyas Said nga mdongo. Salamu alaikum wa Komor. Endelea. Beula na maswala ikaomba. Dialu harma intia tu Badruddin. Amianguni disamsisa de maana ya Komorumba. Est-ce que lo wasriskubal makurse marna de sharma inti okarsina. Maana hika na hikarina. Bal marna na hika karsina.
ilazimani rihime wasi population ya Komori pia fanya shongolo mana petition rigide communauté internationale régime rigide mlepengo kamili amba ihawevumo harnenzi yatu kena mbadane mkabale mahakama tunafanya petition rishtaki mahakama ilo hanenzi rimshtaki no mfalme alharmainzi rishtaki ne jeshi lo harmainzi yorna droit wasi population wafanya petition ya ukama na shinde hasisi ndongo modezo haukabili anje yakabili harmainzi yatu ya usiana na ambayo na votes le 2024 ilazima ke mashtumo dezo lo hande lazima rihime shinde defende shinde ndembio lazima ke lazima ngabakita 2023 2024 ora namba ne sera nde nitari mimi mansara shindane na watu norde wao maana na katongo modezo leo zo lazima ke mane ke mipango badurdini ya ushuno itikamba weekend yani watu washinde we discuter harna i hawa komba de vumo harni ntia tu kawasta na pote mojelo kambane de ilo kambane ina hairi au ingia heri harna inti elewa basi de busla on tofrongo mana ma politicien harna inti ma politicien lobo kam sui na ndezani kam sona mwa kam shita mwa kam Tanzania mwa debarase mtu mtoa owezi wa daula population competition haumshtaki haujida dunia yo kamili maana elections hizo azifanye na ikawa kafanya petition watu wa ibelane communauté internationale wa ibelane ligarabu Union africaine Europe tout le monde za déposer wa rabuza ngoma na neka Komori wa vote ilazimani kembane vote zizo karakubali amba isirika mtu alona yinsi neka subali mayinsi yo leo kolu ina demokrasi karsita helijeshi lo harmonzi wao harmonzi yafanyisa vote wala karsita hawai ajahimilia vote asifanya maraba menji mwanyasi bwa jitamka harmo mpango ngarjore nga mrongo ornike mwanyasi mrwa jina ye makatiano mwanyasuri para salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Mwanya Ramon ngaona mrongo uranzida iho Marseille Fakim Radabi haparwani Belu ilia mwambia ukana endambie Badru ya ukana vanuze information ultra secret yazito wao vanuzinu ngena mro mahakama haonde procureur generali dia mwambia ozo hali ya ukana ngwajo ukana hata yabu waliyo abasainu izo ambao ho mahakama wako adoko o presidence ho mahakama wako adoka ya hobonze ka president roha kabati mduko dao wao ye mdu ulo mahakama ya koko presidence osoni mabelu msaidie jae Muhammad Hussein ikao beluga mine telefoni ya heban msaidienga mine telefoni ya heban jae madesha finga mine telefoni ya heban vanu sabaru wanruwa wanzuwa jihadae wanzuwa ikebanu ezeri hao ebanu emidzaha wazisisao ikao entre eux baina hao na wao ngwarema nao ngwaenga nao haina mndu ngutoshetone mwanyanya niyo jonra uhu zabaru wanzuwa rengele zambila hao waliri hemrumra jina na ongwa jijuao ngwajijuao kana ndao wao do aninformeo mwanyasi Ramon ngaona mrongo mwanamma Badrudini mitikaanza ni ndise nizonga wangu fakiru mratabi lazima ngumanyeswa wamba zizo mrongo wao kasina uthibitifu ala nakanza ni mdiselo zabari kapitali ya Nzuani ifetika yafetewa est-ce que budget parouana itola et budget tola zabari gouverneur le capital ya Nzuani kaonwana hana efeti ekatibula masala yayo amoko elo wantu haenga omwambia wazapelu endele harma ye maha mengomine na mfukare ya Istiklali leo inu riono ezemali zamilwa wala mabwidzo dungu ngwandele yao Belu kajatoshiha Umara Mgomri kajatoshiha Usufa Jadi kajatoshiha jewa madesha mfuwa jau ngehunu ngutswamba jau na jau manyasi development iliyo harma maha mengom fukare ama mengom minena mfukare
rarango uhuru do unyenyaze zemaliza daula do uranganya de directement de fonds publics au ngona namnaje we mwana mkomori huzalwa kabla ya istiklali shahunu ngawe bonze ngujitapio na ukaufikira ukana ourenge istiklali wakahunika maisha kinyume na wanu haja warende watsongeza warende maexile Mwanyasi Ramon. Mwanama Badrudini alalo lijijibu parce que ngabo politicien ngazija muna mrehemu parambalia akawanesa wa Komori ledzina la SRC aliza wa Komori ambaye maana ya SRC lini kungumanyo la uranganya wa Komori ale le kalimalo wengo wa Komori kawa kalielewa shabaha na walielewa parce que kawasena franchise konsu wale ngado jibia tanku banku aba wono heja ngirefanyao Arabie Saoudite wareshe diele gwenzi leze maskini ekipuyo do jorengel gwenzi o wana mapesa dushina ulenya mashindoni ile gwenzi la mamaskini o do jorengel gwenzi lote na wale mizingo waumba masumun bukmun omuyun fahum la yabsuru marhaba minji Mwanyasi Ramon ngarjorenga Mwanyasi mrajina Mwanyasi ripara assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngasida sina ndo because oyi papa kafenoli pari papa kafenoli nazida honu pari ngawa na mrongo handanindo ubushiri wa Komori masu ya khairi na fete ya 47 ya majito subhanallah ni wabushiri ya 47 ya majito shaminga mina suala na kanzani yambia bukaya Badrudini tosagiri la woke mwana nyasi fakimba da atkanza one kabanu bala tijua mana nampara tijua kana haparwani belu tijua kana haparwani belu hamba yambe mnyanya ilande mana nambulia haukana belungu zijuondo msaidi yangu juondo kamne telefoni ya hebanu si uparana belungu zijuondo walobe tisalamu kwa zijuondo haparwani belu iliambe yaukana vanu Badrunga wana mru ho mahakama ngawana mru o procureri shawadiwa za ukana uongo wa Beti Salam wadua kana emasihu procureur kaduka Beti Salam da nao wadua kana emasihu emajujo kaduka Beti Salam da nao wadua ukana president kapa shiango bonze eziko jiri bonze procureur kaduka henda nao shanda wao wadua ukana dao wao ndo ajishetwa niyo dao wao boa remanawe magunji dao waonde haina mndu yanzo jirende mndu hosoni mwa azali dao waonde tongoji kazazi fumbo hosoni mwao entre eux ebano ndwanu eshotambishao kwa tutambia hao widzwa hibao ho dhulumi fofanyao shesho watambishao ndo ukawa juwe ndovi yo informe Badru kwa tuhana kabati mruhano sibadiri ushitaki shesho watambishao ngwanzo wajue kwa tuzi yo widzi bata zinu za haja mwambia no kana hantaika mkanso mishana ni hani ngari zijuano papa kafelo shari balahin arihina nimbenru paha ya laito lisemwana endelea wala sheza nanzona mbelo kaya wala unjatimiza sahadi so kaya kutosa girila fakimba dabi haukanga rona wakati wampara boka tandari ka telefoni shaim surenga ngusurenga hau kayidu kayangu irengu bumpara wenu wakati walangu lindo ya paro wala shawalangu mkoze instruction anzi ngi hamada ya sayele wada ndaba damiri damir atao mwanisi damiri sahelewa ukaya linunsu ndini kanga la majaya ani inunsu nguwa ya majaya izilo Komori wanaelewa endelea haisahara nguo kaze nongwa bawo nguo mkweli damira habuju hemi abange baheka kimba da yeye sa ngo donelewa shaka to ngotosagiro kaumpa shaze ngo pia sa ile wazira ngomambia wewe yesu bana ile swala ya vile swala ya raru le hokaya wango ebaze malizo badena mbendupa ya leto lisema abongo wandu waloya habwe mana wa hibao eba wazee wao sikazao mara wengi papa kafenol endelea ukazao endelea wala okendi vanu watijibaiso kaya eba vanu de bango Badrudi eba vanu hai
bali banazilika na watu wa hakendi anzalika tujondo tuandovili yale ngendo hakaka na rongo wandu walomba ngo opposition sa opposition abiketu la dumwa doshika sala teto kai baba nyambo baduru de zongo zindovi akatika wanzalika na watu wa anze mutu wa ngendo bahewa na kemakini wangamize komuri hata sha nyezi ngunge yabo nguri wono nguwawono ngono bahatomsha wona mndadajelewo badlo ubeidi hatobidi hajita waenda hivyo leo na kabona heli ya korongo ni ono neze nyumba zile hele kazonesa ningu hajita mara wamejipa paka fenolo ranzida iho pari wajitamka ngarama bieno kana nyandu mlebeti salamu mtijipa swezi twabanga mina za telefoni za hanyunyo ntipia amonao inde WhatsApp ya Humedi Msaidi inde WhatsApp ya Humedi Msaidi ngamine yaho bobelu ngamina za telefoni za hanyu ya leo na mjikome yenyinyi wanyi maruhe na mjikome ndanyi wanyi mrenti mtambilane rabo belu ngamine telefoni yaho Humedi Msaidi ngamine telefoni yaho nyandu mlehe ngamine nganyinya za contact za hanyu ngamjijuao jae ngamjijuao bojae na mtambilane rabo na mtizungu hata hale na mti sumabia nokana ngarendelea ngarjoni kamanya simraji na omrongo ba wakati ngojo huja rije rizambe ngarjoni kamanya simraji na omrongo narendele manya suri para salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gasida sana ndo bikozi Bwana waziri mbona utukuze. Una mrongo o wizi udungu ngandele yao 170 millions de francs comoriens zanyisiwa ni madhama na mabwizi wa daula ndondo watukufu harma daraja ya wizi Colonel Sufi Jihadi Umar Mgomri Belu Abdurazak secrétaire général adjoint yo Beti Salam. Ngaona mrongo wa manyasi. Assalamu alaikum wa komor. Alaikum salam. Usikitifu isku ya leo harina maso ya komor. Manarungu usikitifu tena mnaini. Aroko sherehe mahaben nasaba ya ungwana. Be idiskuri ya mfalume na kiana ya kwa ilagua. Wai kako sherehe mahaben ya ungwana. Ako sherehe mahasita ya herangu alio haruka yezizu afanya. Bana mkemo sherehe ungwana. We vumbua wanfuajana ungwana ile na namna ungwana ulwaparhaniha. Be we wanfuale awafitia. Mori fongoyo yumtukia ungwana. Yani banu we... Manya waziri. Narukubaliane. Karti vanu haudhukuru fete nationale. Fete de l'indépendance. Mpango watu walewe inu ngasarumwa et détournement des fonds publics. Mimi fete nationale ya leo. Nsuni kathamani bazabari. Zabari, c'est parce que si kamkomori, si ziloaba hatambani si mkomori. À partir du moment, je ne peux toujours pas présenter candidat. À partir du moment, toujours un petit droit, il y a où voter. Il y a bole hoti na uja nkensi na benga mniko thamani uandwa kofete leo. Ngejo huja ekaba jezi nrajina tirejezwa mkomori yondo njohi esharihansi van leo des emali détournement de fonds publics zirengwao. Ntwanza rohar mwe sujet bawandu ngosongo njihar ma fête nationale. Ntiba nufanya bila heka 47 ans. Non. Gasibanu rido juwe mahala zemali za tuzendao. Zemali za tolo leo au trésori zaidi ya 110 millions de francs comoriens zanyisiwa ni madhamana wa daula mabwizi wa daula watwanza zenongo zinzambwa manyasi urini kendo manya waziri Asti ile medai de wakutamaniana leo vanu wakoheza wazigradi kulantu akotaha apare iyo ya mustaheki mana leo de sikiala zimani presida awaheze daraja wako waona kabla ya presida huja pengweni bewa sanyisi anarabu zitakat presida hija huna tunaona mba wao warenge morde namna ikawo asirenga mana jeli presida kakamiti watu wamlio babunu kaso hiba mana kula hiba anada hifu bando mbao beba ne watu wale wahensiwa azala warumio kaya wao de harma isinyasiri de wao harma hurenga muhondo utonya nyunguni de wao beji fugubole de harma mwizimbole hapo za baksha wakula kuna jidemerti yode hale ndio kastoka vya ngina
marababi njimanya waziri wa jitamka harma mpango wa hatu wale wenu ngarjodunga manyasi mrajina ikao ya jitamke makatiano kabla ya utsa tonton manyasi ramparabanu manyasuri para. Assalamu alaikum. Allô? Allô? Assalamu alaikum. Alaikum salam wa sana do bikuz. Mwana nyo Ali Sultan kwezi. Ali Sultan nga wana mrongo harma mpango watu wale wenu zaidi ya milioni majana maili na kume zanyisiwa ni bandhi ya wanru zikazi tola zianrimie usiku wakaulazimike usiku wahe istiklali ya hatu shahunu usiku unu le malheur des uns fait le bonheur des autres wakana undo usiku bandhi ya madhamana wako ujibiwa iliyo arditsena wanyanganye zekesi za daula haukana hizo embabe warenga kwa jashindo tosheha ngaona mrongo manyasa Ali Sultan Lekaho tsongangalia wala izo njohamba engazike tsuhenguo Jetsen Emagili ya daula ya kodetournewa yezebati mazila hotu tulambarangi wazi wonokaya ukwana haya ezabili ngamja adresse armazali mbabaka chef d'état-major aka colonel ne sufe jihadi vahe colonel et chef d'état-major ya la mapesa ni kwa belo ndia huleze treyi nezengoza hawo mbatso wona example kaya basoda ya hawo kabangalia zetenu wana wa inspectewa tutu hamada zila wa preparewa zetenu za ete na hiver na baheze ngoza jua sabaridi ndizo wakaovaya hata kaudangalaze rangers hata kazijasirewa shazila zilanguo wabwa zila ni pesa ya hibwa zilanguo wabwa oda pesa te armée nationale le 6 juillet eheliila zilanguo wabwa shini abose normali la prochaine fois urenge mapesa hao wauleze tenu mapesa juhulu aje uko sufa jihad arenge 50 millions belu arenge 20 millions yabo juhulu aje zilande ze mbazangu wabwa shini na ndini wala wavaya wakautoa warenge waja wapasi sinemna kwezi leheli Tanzania hone seb na militaire si uono tizifanya le 14 juillet à plusieurs reprises si uono kwa si inspectewa si uangaliwa même la veille hata hotoroha ekofia hangazo vraiment ibrille hata basikemba hari zenguba himba unoze treyi mbakopkirwa na wandu wakenda ndio kufanya manevro c'est vraiment une honte hata zekano za hapa tutula tabasir manyasa Ali Sultan za 1914 wagwaya manyasa Ali Sultan ndungo no hama omnyanganya mapesa kauti mwangu baishe maudunga bobando walazimu waishili wane gendarmerie wende wajeleze shahunu ndungo no hama ani udungu mda wandu wanoma kwa tutoshiha wandu wanoma yematso ya haonga mahura ne zemba za hao wandu wan ebanu ngarpuli yaondahu ekatsu hatemu wae ele jeishi bon rone komanda Ramadhani juzi hanjiarma hanyanganya bahe shamdungo no hama Ali Sultan mdungu relezendro kawo to fanya analyse ya hao mdungu sona banuti ngishia hurongo wayabo ukaya heni mbandongo belungu sojo hambo kanga ona mundu hula mbujo akambia bahimandela akabandongo hambo kaya heni mdu wa siasa wanabo yeso kamnafiki Wamandela na wakahamba yeso kamnafiki wakammezi bahuangu walua vala pia wala wamezi voko vanungu afanyao zinu ilima udujero warongolea jombe ukana asha valati kahula izo ndizo iyo ne Manyasa Ali Sultan Manyasa Ali Sultan inde mana ikao leo ngamwambio belu ngamwambio bo msaidi na jae Muhammad Hussein mjijuenro nganyidanyina azaliao shanyitsima azalisti nyinyi wanyide mrambi yao yakana maudu jeri mwanyeni nyinyi wande mwambao yabo yakana kamna urumane mwana ni mbaba mrumane mwana ndanyi wanyi nyamizo zitwa bumtujo mfanyeje ngamdegesha bashinu baza aligurishiliwa nambe ukana oandrundao
ndanyi nsabendrabu nganyi danyi na azali shanyi tima azalisti nganyi danyi na azali yabo ho mshahara bahi president zali utende utahule uarnikao za information ndao ulo ndao nao Ali Sultan endelea amjohamba example kwa wanezi endelea tangu alishiliao wajo hamba yuzi wakenda wapresente mwana wa azali bahi bel mwana mjuhu hake umejimsejie ula mwana hake bahele ya tribuni ya Korongo wana uo conseiller wala ma ministre wajoka wamkaribisha par politesse kutana bandongo yohanda shaho mezi wa hao wale helio yode mana babelu kaya yode mana hondoze information emru jabelu gujo siasa na huko yo tuwa la shiazi unaelewa bahiye ni mgumezi heni mru kaya yemfuarizi automatiquement godoro des informations mais on wazali pia wo wamezi wo kwarizi ani atokoromba dawe na yaka faria yabo yaka ulo Marcel basi kahombo na kama mru farizi ani hata dabala baisa isaka ndobi hombeni yakana yanuma susu ya siasa ani bango jodarisha ole wajombe ukana maudu kwa susu ya siasa Wanu Mandela dodo esilezeza Mandela je suis une femme de Mandela wala Mandela ya Mitterrand kaya moi je suis pas un danseur de cha-cha-cha je suis un danseur de slow et quand je suis facile politiquement danseur de cha-cha-cha c'est deux pas en arrière deux pas en avant il y a des systèmes il y a CDA Mwanyasi Ali Sultan Rono Leo ele dharau lafanyiwa ni conseil diplomatique wa presida Hamad Madi Bolero yashilia Iran ya mawaziri un simple conseiller yende ajimete ya exige ye protokoli yimuhenti haruma Iran daina bandi ya presida première dame Bolero hakanti hodingoni mahe wake mawaziri nuandwa dunga yabo exige ya ukana no na nikanti quelque soit bati paroka president par interim wa hentinu ya bomi president ani hararie protocole ndungo na mam sajaja on sait pas qui fait quoi et comment Ali Sultan e kama bangalia baruka bati siasa baruka bati hezi ngabo farisi azali katina mruha unoka hunziho mndu honge siporia hahe dorenga Bolero ya mwenzi yabo c'est son support d'ailleurs quand on angalia Bolero ye kana ye kango m'interroge ngazo mwa mada we chatsubeidi doidi Simon un peu plus léger Bolero il est très malin yo fanya histoire kangurongo udwalisa wela hata ya jasule machini Olaf ndimlikoli anakweka poser des questions concrètes des questions théologiques chaola yuda za do mushilia bahebu yemsomesa hata kumsomoso histoire voilà le Cheikh Irlonio tena konga munga mutsaho munga mtsaho tizamba mwa video lelo ukae ma journaliste hatu watende hewa Messi urengo warumilwa wajifahariwe serikali wajifahariwe ya ukana washindi wa sasanya kabati journaliste udisouzi ekati badru watambisho haukana wowo kabata ani mrungu hisa kana kabata journaliste usubuta bwa nyaha ya uzisamsaide swala bahata za hydrocarburi juzi article sisiwa ko journaliste ya subuti ya uzisawaziri wakana article ilanga mwiniko 80 hindi kumtangaza jasubuti yendo mahakama ya uzisa ukana wasamizi wa ndondo ne serikali wajifahari yo je wa madasha mfingu jifahari ya ukana risasanya kwa journalist usubuti ne mduritambisho banu badrua eche Ali Sultan mimi sifanya hazi mbavida ni ma journaliste mbavu wa komori si remarque anu de tabonda maraba menji Mwanyasi Ali Sultan Mwanyasi ripara salamu alaikum Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nasida sinalo bikezi. Mbali nakuta Ersati sinadeni. Ersagon Abdallah Badru. Abdallah namrongo.
Mana sana si deshinvani bimkini samsaudera wasti samsaudera lo hazatu kwa bali washinvani arongwa mwidzi be mwidzi wo we airetwa na babahe shino na babahe mwidzi wa madzi mwidzi wa madzi voilà babu salamu alaikum maraba mengi manya Mohamed Baronga ngarjorenga omrongo reunike ntonton ranzida iho patie emakatian tonton jorenga omrongo naam fodi Badruddin tonton salamu alaikum wa alaikum salam naam barzama siu narombeza njema mngwari kaza njema kajala hauru di belu kajala hauru di umarangomri usfi jihadi nana razida ikao si Abdurazak Umraji woti razida secrétaire général adjoint ETPG wajau wanisia na zaidi ya milioni majana maili na kume ya kaulazimu ike embabza nyumba zilazitwa mbarange shawarenge wanisia na emakatiano tonton ngaona mrongo eza manoga tungo shukuru kwa mwenyezi Mungu ajele zeneweza tuzikenje mahauji mlifu wa komori tuwalo bonzero walo humu ndani ngwajele shindare parsana banda Julianoka fulana juhau oji mlifu zenu ngozi badili wa maswani au haya kekambwa wenza ngwarere wane kambwa jushina wadona haya wasitirienzi surtude le jawabu le kauli lo walibehale lo la huswa noko kata kambwa ela do sukwa ho hurulelo nota yo eshi onesoka balanu ngo furahani hawanu ngo onandongoza dunga nzia de ze nyumba zilo balaranze jaza nyumba zilala ngoma hayo sayete na takwatu shile wazitate barange inge awezo rombodoka yeze ngwari vreo hauhanaka ngwabe wambika ngwatu ona haya hauka ekando munda wanu ekade grupu ya wazi wanu wanona ngoye arenga eti mateka uja wamdunga unumri mzima wapasudo hauka wonsi pia wawezi wakomori pia ngwajoka waandu walaruma fami ngufu fami mfurwa za wamikata kwa jaka na mahilu ababa wajaka file haeze malizao wakomori wahuzo wakomori wahuzuze aruzi wahuzo haina mahilu no mangwawona tonton ngwa serikali ni ngwarnikaoze information ngwaremanao entre eux ngona zekla rijuoka na kamali soefu kati ya maklanzi madena shaihani jae kati ya maklanzi madena belu ngware msaidie ngenekla yahe haina mru gutori parau no ambe okana sabu mimi ngami banemba mshahara shango juo ya ukana malatsinda mingi tsinda o bana koleze no gorungizo nziro ani ngware informe o halafoka watsena wanzwaji paswe zitwa wanzwa nasibishe wandu beba ngwapuao wandu wapondo hao wajambe kana endambe jao noili wajibe John ko aminifu hula na abo maskini mhada mrunge daba ambao kana mhadaloka tujua baba nuko tujua kana azaliwa ambao kana ngwa yao yengu juondro yao kana abanu wanungwa bondrabo wanungwa jihada yao shakwa tuni hada mimi tontonga na mrongo Vagumo ni voa grupu inumizo na jomiado kamgwa rivuri wera watoa harmaize zinoka zinoweza jo kanje mahoji mlifua hazo mekabu walova zimandazala hasumani wadomzia wakakwa tushinda wazia zemali zahuwa kumari watire rumia hawa wala waru mafamni mbungufu onzi pia wahafili haize nongo hizo yezadunga habo hizo na joji wanizo dekawa shindi wadomzia onivwa hoto wazero hozaho wakomori basa nogozozo mgizo nziro nokarumbe mnyezi mkungwa jailie zilaroheka wazitowa wazihansi zemi jine nezisiwa ngwa waregezezo hoji mlifu hao oe grupu yo hoji mlifu yo grupu ya wezi warufu wahalazi waruwa makerinrufu eleona bofuli Badruddin enge abo hauka wandu wasuri yorifunga fundi sambi no wadungabo na bela bihasani nuasa yangu ojozero jine ngabo izorombeduka zila aline zemaiti nezetambo rehati za rumwe miji nezisiwa ngwawa rejezezo arumwa omalahoni hao nwandosha hao harake kamgwa benze ngwabite kurufa kumeabe hewane kao ngwaono haya hao ngwa woshinda wahima wasipiriensi heza ajiri ya ensi wotere wa mateka shahata hiyo kabno kamba hindu tonto hata hiyo kabno kamba hindu wakana nguono haina usiku nga msungoka ukazi warenga mapesa milioni majana maili na kume
zitswanyiswani wandu watsanu be hatuma boshoni tonto yoti nyangu si halo mdole pumuru hao kama ni wakumuru hoji mlifunga zidu ila hale mtongwamba ti hale wari sitiri yari mburio wangu wanu na alhamdulillah izawa kumori zarangoma ayota elelo ino ngazi wasi hao kapia ngozirewe haina mdungu choshaje mpira na hata chodio kama vatio wandoka ulilese tanda abashe tanda kashitu ujoka nguchozishwa hiyo kaongo no haya nime awezo mbado kaya karjelewa ondoko leshe tanda waje walale au waje watedaoni au relezendo deza wando ye udo kama ndo wanyama adungana nemana nyakamwando wafanya ngo zao wenda balala umshaje marumbo subhanallah subhanallah law yecho warje aba ende ujoko wasula resa tenda aba basi watakwatu do kafanya ingawa zorombe yao ka ho jimfo okomori karma karti dokona jeba ngati jumatonda Mungu zinuno ngozo fanyi haina mwana Islam na si jumatonda Mungu ngwari sitiri yenzi ngwaje ibiye washinde mapara hale wanekao ngona bisora njema Mungu wa babati njema washinde warivurie majidwano waritoleo tena hoji before komoriti hale kama wabenze gardio hizo zadeni kama wabenze akazo bizoriti ngoombea ngwali berezi yaritole mafuja kama bila maiti nezeta mwika wazihansi ze miji nemira awazi siwa hoji mlifu yesi Mungu warejezezo hawaraka wonondosha hao hawaraka kama wabenze tonton owandu anungo puwa wandu wajarma marengwe waje infiltre bon ngarjula nao kangarwa juao wandu hezi ngarwa juao chasisi eshatu nzima si quartier si position haukatsu hambia ukana ema ministro alo yabo pia si hambia ukana tonton yakema ministro alo yabo pia ti wadharau si watorea kabati mruli bo msharani libao yabo ntutumaini ya mru ya jende de mbandongo haukana ya mruli wa pesa menji komori hanami wonde rais wa daula banda kazo mshahara sho wadunga abo pia ngwana mapesa nami shao wedi mapesa yao wao wahibi abo ngen ntutumaini mria wa jende de mbandongo ntutumaini mru ngamihunu ngamyenshi damine owana ne mhaziye ngamine mbahazi yangu garanti ikanga mwambioni tena ngamina mahamili banu yadunga na tidungu shefu wangu ya ndumizi ya lisansi ya hazini yani kezefa no haraya zabari dabo ya juokana yema hakume na bilinafanya mina ekangu ndumizi hazini yaboka na unika mapesa mashika na unika mtimu mapesa mashashi yabo hizo nanzo nambi uandru ntswani kathamani haukana mabwizi kabati mjosubutani nano wana hanyu kabati mwana hanyu subutani remele ukana mbabahenga na mapesa mide njombe ukana mbaba wende mwana hemu hizi zinongo hizo kwa suzi wona shangu anzo ikebanu na bongo biroba vuni wadori para bomze sabu midanyi bomze semne information tuo bomze bala ujoza jiri bomze woka yabo dao hawawo hatosi kuhanti ze telefoni wahanti ze telefoni bakana watinje mduna telefoni hunu e kontenu yao nsoi jole reda yo halafu wanzo dojo wajipaso sheitwa wanzo ike wajambe shele suzi walukize mdumraji eba nwanwandu hindi ntonto relezero ntonto wanu wandu ikangwa tawa wa dayo komori maso kabanenge wa wandu wa komori naam wala oka beba mshahara hao ichoko bidinde jowarongo kaika waongoza nongoga ngezendombi haweka wao mwananyawe kao wela wamo hazini kwa joka enda omijino wakeo naye wachombango ndo yaulawa wafanye bata mtegwa chombe ndola roe wa kensiro kwa mate kati mafujari chawanto ongo wa boze nongozo pia zitendozo pia ngazijirio nezingi ngwazijua kwa tsuishinda wa tazambabo wa kumori chatu jurungu wa bazimangele fujari hilo hautimbi wa kumori zetabia mbizo relewa na bufundi wa enga wadoka haina tamwika unga jiriao wa kumori hau surtude zila maiti kao wazimanele fujari lo wejirisizo wa komori ngwawa limezo matoni mo wa komori we oneka mgwa wenze ngwari jailia uka wa komori wasaji wakawa langwa grabo wala tuandu wagojona mbama vunetu wakawa yonti hauka wala wezi lelewa na mfundi madurudi watuandu wajishinda kama sata mzima hata wazela hasumani arenge komori mateka rangwa haka deseno se alawa yaka ukamba wonze ngondo yaso me ada tusoma hingu
chaya jana uvahicho noka bazima nafuja roka endeo la mbia la wonze darasoma boya haja mangu ko ino komori wafanya hazi yenzi wabarikishenzi chaja kaja joja ya bite mifumo mbili miraru ya dado kaina mafujari wanga mizo komori hapo ndio wote ndio yasoma elewana mtu ya za mtu uruma mtana hindu kasina hindu abaje range komori pateka witi ngoze kufuruzini chezo romendoka haina itendeka wachingiriso wana komori Mwenyezi Mungu namrejezezi yono wana haye na chitongo wana haye zila makri yafanya yangamizema rais wa Komori hata helele nuju jumoto fanya makrizo hangamizona wa Komori ya tota hao na mwana mkomori ya fayeti hawia tota hao na wa Komori yeti yao ya wafanya Mwenyezi Mungu utojublivazo yene familia inu wandualo wazimalai kama Mwenyezi Mungu amendauka wanduanjo kashidati hindu no wanduwa mduga dena mnayo uyo sawa sawa haukaunu uziwa jirisaro mwema biro uibutombeze ziri majana maili hendari ndeze jana hambaula za jana rumia yenu wana hene fami hawa pia nguwa usawa elewa henga kwa pia wahadazi wandu wapeu kawa kwa masikiti hao na wareti zetu biambizo wakeba zimanua Komori hawatu warivuriaye hakawa de almezeo Komori no wamangu wakawa zimangae hautibi wa Komori tambua manda zimu kama yota hele luna tata hiyo lele wabanga wano wafanya uhuru wa Komori ya lazima wa Komori wakewa wajibi watu doa samba bizela tambikao dozo ajilia tira ngoma yota hele tena grupu ya wezi do ni hana bala relewana wafanya upeula na uchafunda inga mazoromendo ka ngukujo bitakumfa kumu mwashinda ajaye wabarikishe hewana ikaungwa uno haya mwashinde wa Komori haushinda wa ngoma bisora njema watole mafujaro no hujimlifu senenga Mwenyezi Mungu ajelewa na washinde para bisora njema na watu oranga mizema makufaru hujimlifu hao wa Komori na mbenda ngorenga shobo yabo yede dekore mba hujimlifu he mabu wao endelea tuendelea engawe zona bizo doka mgo bitekun fakuna tole fundi sambi dabongo mmoja ngo kauzi ngazangamiza uti hatu dipo hatu shosha ya hatida bakao dunia ngojoka nti ya Komori rongo matika ni mafujari ababa heza ngo za lazimu doka wana wala wonze wasoma watisoja wana matika ni mafujari wao hakao wasoma munduki wajiwa fensia hao mwangu grupu yao jiwa ndo arengenti mateka ilazimu waone sojiziwa hao ukawasomo wafanyie tibabu ndo bano wa Komorojo kabazimanao na haina mdulo na fikira huu ulo na ndongo bisora jema yoka mjushinda toona fujeru wano grupu inu ojumlifu uongu chojo jambe woni reatenia reachinda para taratibu hata toona fujeru watika wahara nguna wa bisora jema watoona fujeru ndo Komori ojumlifu ngoto jwangala amina za tulo hapo watu wote joka wahara za anina za tulabo haina mwana Komori ujoji bwana zenu gozo kamgwazi barikisha ngenge abu zorombe doka ngwabita kunfa kunu ngwaje leze ndongozinu ngwari tolema fujero no hau haraka ishako utala hata Komori rejizi la surokao dozakani zakavu ngwaje le fundi sambi no ando wasaika watula upirizubure ngwabita kunfa kunu wa pirizo ngarize fambiza hao hau haraka kamgwa benze marawa miji tonton wajitamka harma ompango hatu wale winu marawa miji tonton wajitamka harma ompango hatu wale winu ngarjo yaweka rasuli harma omwiso wa ompango hatu no bila shaka yema mengo minena na mfukare ranzeti hatu ikaulazimike daula huri ngarjo rejeria shele yemhu wahe daula mzamani Rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi usa ulona mahamine ya istiklali hondani ema katianu jabu wajau Abdallah Abdu Hassan ikao inu istiklali ya vili ya irumao hondani Dr. Abdusalami Abdu istiklali ya raru ya irumao ho magobani jabu ko Muhammad Ali Swali ya jikubalia parwa Mamadu ya baba sainu ngarjorenga eshwaba hashinu ribushirie Wanrika o Madame de Fer hazina la Ségolène Royal ranzida hiyo Villeneuve Saint-Georges jaboko mwanamsho hatu Fleur de Coeur hazina la Najo jaboko Malunga nurenge shabashinu tirehemu owanzaya Mwenyezi Mungu ajale kango harma ezerehma za hao insha Allah taala
Mwenyezi Mungu yaritsaulie ezilo na heri inshallah taala. Mwenyezi Mungu yajanlie ikeri tsonembi katsinde zabira emakatianu. Mwenyezi Mungu yajanlie kana yarensi na muhanta mahami njienza baraka rido sherehi osiku uunu sha. Mwenyezi Mungu ajale riu sherehi hafuraha ritowe ezehamu nana ezilio homoniani ngarjo dunga Amerika. Dokera ngarjo dunga dokera. Mandela Amjori Samihi Mandela pamoja na Amerika. Ngalabo jae, ngalabo belu ndizo mbili. Yeti jabelu tijajae yekafanano alo yabo. Simambiano kana bojae kawaziri koti na kravati awona mkera na mtembaba hanu mkensi mwana ukwezi ekawaziri koti na kravati bojae tambaba hanu mkensi na mwana ukwezi na mwimiabo nyonsi pia mvae mnyongo hena mna nuroni. Kajara zifungo Mandela ni opposition na mshie. Nguna utukuze, nguna utukuze. Vai yake huruma. Nguna utukuze kwezi. Nguna utukuze.
mudu tena nafikira, sijamsaidie ikafanana belu kojo hambajae. Hop. Appelle-moi monsieur le ministre. Marhaba. Mbona utukuze kwezi. Ewa Nanima Widifira Tia We yake huria Sambi haraka yabo ngojua swili Mewa Nwandu walima Fikira Sambi Appelle-moi monsieur le ministre. Yake huria Ulao pirizo furaha enea. Si hale abo Mandela. Appelle-moi monsieur le ministre. Eka ministri kravati na koti na pale ai kamransi embanonga nipuza banu hindi sio ngamvuliwa sitale koti ne kravati le pale tsilo ai Mbona mtukuzeni kwezi. Zaemitsi muidzi amadondo aji kwezi. Shaze ngo piangizo ziswafiha. Sizo. Ziswafiha kwezi. Appelle-moi monsieur le ministre. Na mimi sijua kauzina juzi wado. Hejeje asha sami kwezi. Namnambano munkaza ndrabo, munkaza widzi, munikaza umavuhaya. Ima Mwabili fikira yake huria Sami kwezi Mewa Omfunga daima Subadili fikira Weifundi sambi Nakiwa titia Lawe yake huria Sandikun Fulao pirizo komori wajibiwa Oui, Fundi Sambi, appelle-moi monsieur le ministre. Sambi mkudu tena ye ujibiza Yehi mangwambo Wanru jibiwa Wanru one twama ya meso Gamjozi do hamba kamisambisti leo
ngamjozi di hamba shauli ho nyima bwizi ulio kamtonza mwambokanyi wedzi simwambia no kana ka ministry court bo jaiwa madashaf bo msaidie bo belu mi kativa mi unyongoha ka ministry court na cravate na bwala pale salini banato dingone ngamona landi sabanu di jabanu kamjani kaza tambanongo yabo kamjani kaza mbanongo ni mabwizi bas yabo hata mpaka ndabo ngarjona na aussi comme Aoudou Jérémy Keribar na majizindwa jina appelle-moi monsieur le ministre. Zejama pia salam asanto.